आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन जैसे सहयोगी देशों ने लेबनान और हिजबुल्ला के बीच टेम्पररी सीज फायर लागू करने की मांग की है। अरब ममालिक भी इसमें शामिल हैं, उनका जिक्र बाद में। इस मांग के साथ ये कहा गया है कि 21 दिनों के लिए साउथ लेबनान और इजराइल में के बीच जारी जंग पर फौरन रोक लगाई जाए, ताकि डिप्लोमेटिक तरीकों से बातचीत के जरिए सॉल्यूशन निकाला जा सके और गजा में सीज फायर हो सके। यानी गजा में जंग रोकने के लिए पहले लेबनान में जंग रोकनी होगी, जिसके लिए 21 दिन चाहिए होंगे। क्या वाकई 12 महीने से जारी जंग 21 दिन में रुक जाएगी, या फिर ये इजराइल के लिए खुद को वापस चार्ज करने के लिए और वेस्टर्न फोर्सेस को तैयारी करने के लिए एक तय मुद्दत देने का तरीका है? क्योंकि कई रिपोर्ट से ये बात निकल कर सामने आती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में कभी भी एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसके लिए कुछ तो वक्त चाहिए दूसरों को तैयारी के लिए। इजराइल का भी बड़ा नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबनान का हो रहा है, तो उसको भी कुछ मुद्दत मिल जाएगी, ऐसा चर्चा कर सकते हैं। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के इस साझा बयान के मुताबिक जंग को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इससे हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं और इससे ना इजराइल को फ़ायदा मिलेगा और ना ही लेबनान को कुछ हासिल हो सकेगा। क्या बात है! यानी इजराइल का कुछ तो बड़ा घाटा हो रहा है, जिससे उसके दोस्त भी घबरा गए हैं और वो ये चाहते हैं कि जंग जल्द से जल्द रुक जाए। कम से कम 21 दिन के लिए एक टेम्पररी, परमानेंट सीज फायर नहीं, टेम्पररी एक सीज फायर हो जाए, ताकि गजा में बातचीत की जा सके फिर से सीज फायर। अब गजा में सीज फायर के लिए इजराइल राज़ी नहीं होता, लिहाजा लेबनान में सीज फायर करके क्या फ़ायदा होगा, क्यों करवाया जा रहा है, उसके खदशात मैंने ज़ाहिर कर दिए। इधर अल मायदीन की खबर के मुताबिक अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट और कतर की तरफ से एक और जॉइंट बयान अलग से जारी करके तत्काल 21 दिन के युद्ध विराम, इमीडिएट 21 दिन के जो सीज फायर है उसकी गुजारिश की गई है। कई अमेरिकी ऑफिशियल्स, एक इजरायली ऑफिशियल और दूसरे सोर्सेस के मुताबिक बाइडेन हुकूमत कथित तौर पर लेबनान पर हमलों को वक्ती तौर पर, सिर्फ वक्ती तौर पर रोकने और गजा होस्टेज डील, सीज फायर समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के मकसद से एक नई राजनयिक पहल की तैयारी कर रही है। 8 अक्टूबर को लेबनान पर पेजर अटैक और फिर उसके बाद वॉकी टॉकी अटैक, इस सब के बाद से इजरायली हमले शुरू हुए थे, माना गया। इसमें मरने वालों की तादाद 1247 हो गई, जबकि 5278 लोग जख्मी हुए। ज़्यादातर आम लोग हैं, औरतें और बच्चे शामिल हैं। इनमें से आधे से अधिक जो मौतें हैं वो पिछले 3 दिन के अंदर हुई है, क्योंकि पिछले 3 दिन में इजराइल ने साउथ लेबनान के इलाकों पर ज़बरदस्त बमबारी, एयर स्ट्राइक शुरू की है। अब ज़रा एक माइंड गेम को देखिए और समझिए भी। इधर सीज फायर की बातें हो रही हैं, कौन कर रहा है? यूरोप, अमेरिका। और उधर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेबनान पर ग्राउंड अटैक का मंसूबा बना रहे हैं। लेबनान में हवाई हमले के बाद अब इजराइल ज़मीनी लड़ाई की तैयारी में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मिलिट्री चीफ हर्जी हलेवी ने बुध के रोज़ कहा कि लेबनान में उनके हवाई हमलों का मकसद हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचों को तबाह करना है और ज़मीनी घुसपैठ, यानी इजराइल के लिए ज़मीनी घुसपैठ का रास्ता तलाशना है। इसीलिए ये स्ट्राइक्स की जा रही हैं। हर्जी हलेवी का ये वीडियो कल रात आया था, अब इस पर सुबह में न्यूज़ बन रही हैं। हलेवी ने कहा है कि इजरायली फ़ौज हिजबुल्ला के इलाके में घुसेगी और उनकी जो मिलिट्री चौकियां हैं, मिलिट्री पोस्ट हैं, उनको बर्बाद कर देगी। तब उन्हें पता चलेगा कि इजरायली फ़ौज का सामना करने का क्या मतलब होता है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला के हमलों की वजह से इजराइल के नॉर्दर्न इलाकों में रहने वाले हज़ारों लोग घर छोड़कर साउथ कब्ज़े वाले इजराइल में चले गए हैं। अब वो अपने घर लौट पाएंगे, क्योंकि हम हिजबुल्ला के भुस भर देंगे। इजरायली फ़ौज ने कहा कि उसने पिछले 3 दिनों में लेबनान में हिजबुल्ला के 2000 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, एयर स्ट्राइक्स की हैं, हिजबुल्ला के अड्डों को तबाह किया है, उनका साजो सामान बर्बाद किया है। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू भी कसम खा चुके हैं कि हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब तक कि सरहद पर ये कॉन्फ्लिक्ट से लोग नॉर्थ के जो हैं वो डिस्प्लेस होकर जो इधर उधर चले गए हैं वो वापस अपने घरों को नहीं लौटते। इजराइल के जो दोस्त हैं अमेरिका, उन्होंने कहा है कि लगता है कि लेबनान में इजरायली फ़ौजियों का ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो बहुत करीब है। सोचिए, एक तरफ ये इसी लेटर लिखा गया है।
اور جو اور بھی لوگ ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے جڑے، جیسے ڈپٹی پینٹاگن پریس سچو جو ہیں سبرینا سنگھ، انہوں نے خبر نویسوں سے یہ کہا کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ کچھ قریب ہے، جبکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کہہ رہا ہے کچھ قریب ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مڈل ایسٹ میں پوری طرح سے جنگ کی سمبھاونا کے بارے میں چیتاونی بھی دی ہے، لیکن کہ بہت کچھ قریب ہے ایسا نہیں لگتا۔ ہاں، آثار ہیں، مطلب یہ عجیب بات ہے، لگ رہا ہے کہ ڈکار آئے گی لیکن ابھی نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پورا مڈل ایسٹ ایک بڑی جنگ کے زد میں ہے ابھی تک، اور اگر بڑی جنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجوں میں سے ایک نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ابھی تک اپنے منمانے داموں پر خریدا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں کل اس پورے پر اپنا قبضہ ہو سکتا ہے، ان لوگوں کا جو منمانے داموں پر خریدتے ہیں۔ یہ وہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں لیکن کیا کریں کہ کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کرنے کی کبھی انہوں نے کوشش کی نہیں۔ تو مڈل ایسٹ کو جھوکا بھی جا سکتا ہے اور پھر ایک بڑا خواب پورا کیا جا سکتا ہے جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کتاب پر بھی قائم ہے، اس میں جو لکھا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ سبھی لوگ، چاہے جیوز ہوں چاہے کرسچن ہوں، سب کتاب کو ہی، اب ڈونالڈ ٹرمپ اسے ایک ریلیجیس ڈیوٹی بتا دیتے ہیں اسرائیل کے ساتھ دینے کو، جیوز کہتے ہیں کہ ہمیں اس زمین کا جو ہے ہم سے وعدہ تھا خدا کا ہزاروں سال پہلے، تو چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے، کوئی لوگ پوچھے ان سے۔ تو ہم بھی پھر اپنی کتاب کے حساب سے یہ چیزیں جو ہم مانتے ہیں، جو آپ مانتے ہوں گے، وہ چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ فی الحال میں ایک جرنلسٹ کے ناطے یہی کہتا ہوں کہ میں ریلیجیس چیزوں کو ان سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جنگ ہے اور انسان اسے جس طریقے سے لڑ رہے ہیں وہ کہیں بھی کسی ریلیجن کے اکارڈنگ تو نہیں ہے۔ ہم نے موسٹ باربرک ٹیررزم ایکٹ بھی دیکھے جس کی وجہ سے ایک پوری نسل کو بدنام کر دیا گیا، لیکن پچھلے 12 مہینے میں ہم نے جو غزہ کے منظر دیکھے ہیں ویسا تو کسی آتنکوادی حملے میں نہیں دیکھے تھے، لیکن پھر بھی غزہ کے ان منظروں کو دیکھنے کے باوجود کسی نے ٹیررزم سے اسے نہیں جوڑا۔ بچے کو چیتھڑے اڑ گئے، ماؤں کے چیتھڑے اڑ گئے، گربھ ماں کے پیٹ سے پھٹ کر بچے باہر آ گئے، کسی نے اسے ٹیررزم ایکٹ نہیں بتایا۔ کیا جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے سویلینز کے ساتھ؟ 1 ملین سے زیادہ لوگ عراق میں مار دیے گئے ایک جھوٹا بہانہ بنا کر، WMD ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، وہ ہوا جو کبھی تھا ہی نہیں، جو کبھی ملا ہی نہیں۔ کچھ تصویریں ہیں، اسپرنٹر نے یہ شیئر کیا ہے کہ حزب اللہ نے اعلان کیا ہے ویٹ فار سرپرائز انٹل ڈان، ایک سرپرائز کا انتظار کرو صبح تک۔ اب وہ صبح تو ہو چکی ہے، ان کی بھی ہو چکی ہے، ہماری تو دوپہر ہو گئی۔ اب دیکھتے ہیں ہبریو میں لکھا تھا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ادھر اسرائیلی ڈیفنس فورس کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کیا گیا ہے جس کی ہم آپ کو صرف اور صرف اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں۔ ویڈیوز کچھ ہم دنوں سے دکھا رہے تھے، 7-8 دنوں سے، رات ہمارے کچھ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئے ہیں یوٹیوب کی طرف سے، کچھ اب خدا کا شکر ہے اسٹرائک نہیں ہوئی۔ ہاں، دوسرا چینل ہے دنیا ٹوڈے، یہ ہے لوگو، اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر کسی دن ہم یہاں سے غائب ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہاں ملیں گے، اور ویڈیو والے اب جتنے بھی ویڈیوز ہیں کلپ والے وہ وہاں آئیں گے، یہاں نہیں آئیں گے۔ یہاں آپ کو صرف کنٹینٹ ملے گا، نیوز دیکھنے والے یہاں ہیں، ویڈیو دیکھنے والے وہاں جائیں یا سوشل میڈیا پر کہیں بھی دیکھیں۔ اور سر ایک اور بات یہ ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے مجھے لگ رہا ہے میرے فون اور لیپ ٹاپ ہیک ہو رہے ہیں، کچھ گڑبڑ ہو تو سمجھ جائیے گا۔ خیر، میرے کچھ ڈیٹا اڑ گئے ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے جس کا اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بہت سے حزب اللہ کے اڈوں کو نشانہ پھر سے بنایا ہے، لیکن ہر ایکسپلوژن کے بعد، ہمارے میزائل داغنے کے بعد جو دھماکہ ہوتا ہے، ایک دوسرا دھماکہ بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ دھماکے ہوتے ہیں کہ یہاں پر حزب اللہ نے میزائلز اور آرمز اور امونیشن چھپا رکھے ہیں، اسی وجہ سے دھماکے ہوتے ہیں، یعنی ہم بالکل صحیح جگہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور حزب اللہ کی کمر توڑ رہے ہیں۔ یہ 2 بہنوں کی تصویر ہے، ایک کا نام شاہد جبر ہے، دوسرے کا ملک جبر ہے۔ شاہد جو رائٹ سائڈ میں ہیں ان کی شادی تھی اسی ہفتے، اور ملک جو لیفٹ سائڈ میں ہیں ان کا ابھی بیبی ہوا تھا، ایک ہی ہفتے کا ہوا تھا۔ یہ دونوں بہنیں اور ان کا بیبی جو ہے اس بہن کا، وہ لبنان میں کل ہوئے حملے میں یہ بہنیں شہید ہو گئیں۔ بڑا افسوس ہے کہ عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی پیاری سی بچی، دونوں بچیاں ایمان اور تہلا نصر، یہ بھی لبنان میں نہیں رہیں۔
खैर, फ़लस्तीन के हक़ में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये ब्रुसेल्स की, बेल्जियम का शहर जो है ब्रुसेल्स है, जहाँ पर फ़लस्तीन के पक्ष में, हिमायत में उनके झंडे उड़े, उनके झंडे पहने। आप एक एक कर फ़ोटो देखेंगे तो इनके जज्बे को देखकर आप सलाम करेंगे। ये एक आज़ाद फ़लस्तीन का ख्वाब बुनते हैं, ये एक आज़ाद फ़लस्तीन का जो है एक इरादा रखते हैं और ये चाहते हैं कि ऐसा हो, जंग रुके। हम भी यही चाहते हैं, जंग रुके। ये 4 तस्वीरें आपने देख लीं। हम यही कहते हैं कि जंग में वही मासूम विक्टिम बनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे वो इज़राइल में हो, चाहे वो फ़लस्तीन में हो, चाहे सूडान में हो, यमन में हो, कहीं भी हो, सीरिया में क्यों ना हो। सबको जीने का हक़ है, सबको जीने का हक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।